Good morning. Bore da in Welsh. Good morning. Yeah. Please tell us a little bit about your life in Wales and tell us a bit about your family and your work in Wales. Okay, bueno, primero muchas gracias por la invitación. Es siempre una bendición estar acá en la Iglesia Ríos de Vida Thank de you. Oxford. First of all, for your invitation. It's always such a big blessing to be here in the Rivers of Life Church, Oxford. Bueno, siempre hay conexiones muy fuertes porque me crié desde muy chico en Ríos de Vida, desde los 12 años más o menos, en la iglesia de Trevelin, donde están el papá de Ruth y su familia, Osvaldo Pasquet. My heart has been in Rivers of Life because I've been in the Rivers of Life Church since I was 12 years old, in a place called Trevelin, which is where Ruth Michaelet's father is pastor of that church over there. Y bueno, después hice Casa Bíblica, así que conocí a muchos de los que están acá muy de cerca, Papi, Pradas, Daniel García, Adrián García, Josep, bueno, todos los conocidos. And so I went to, because I went to Bible College in Quilmes in Buenos Aires, I got to know a lot of the founders and the leaders of Rivers of Life churches around the world. And one of them is Papi Pradas, which is Mami's husband, who's now with the Lord, and Daniel Garcia, who's also an uncle of mine with the Lord, and Josep Adrián, the pastors there at the moment. Bueno, y al final el Señor me llamó y la Iglesia Ríos de Vida me mandó desde Trevelin a Gales, y ahí es donde estoy como pastor de 3 congregaciones bautistas y con mi esposa y mis hijos. Mi esposa es galesa, la conocí en la Patagonia y tuvimos 2 hijos ahí, así que estamos como familia en Gales ahora. So then in 2017, with the blessing of my pastor Osvaldo from Trevelin, from Patagonia, I was sent to pastor 3 Welsh-speaking churches in southern Wales, and there I live now with my wife and my 2 children, and pastoring there. Así que en Gales estoy ahí pastoreando las congregaciones y mi esposa es catedrática de la Universidad Nacional de Gales, de idioma galés, así que estamos muy metidos en todo lo que es la parte de habla galesa y trabajando con el ministerio en la parte de donde la gente sigue hablando el idioma galés. So as I mentioned, I pastor 3 Welsh-speaking Baptist churches there. My wife, she lectures at university in the Welsh language. Sí, creo que ya dijiste algo más, no me acuerdo. Sí, está bien. Creo que sí, que estamos muy metidos en la zona, la yeah, parte de habla galesa. We're very involved in like Welsh-speaking, sort of the Welsh language and culture, reviving that, making sure it grows and keeps going. La segunda tema. Okay, I have another question. What do you like the most about Wales, and what Welsh foods can you recommend? Do you like a lot? El cordero galés es muy rico y el bara brith para postre también es muy rico. ¿Cómo se dice bara brith en inglés, sabes? Bara brith. Ah. No hay otra forma. Okay. I like Welsh lamb, it's very, very tasty. And also I like bara brith. I don't know what that is. It's like a fruits cake. I don't know what is in English, but dicen bara brith en inglés también. Okay, bara brith. Sí. Okay, what connection does where you used to live in Trevelin in Patagonia have with Wales? Because there might be some people thinking this is strange, you know, a guy coming from Argentina already speaking some Welsh. Like, explain a little bit of the history. Bueno, yo nací en el centro de Argentina, en una provincia que se llama Córdoba, pero mis padres se mudaron a la Patagonia cuando yo tenía 4 años, así que me crié desde muy chico en la Patagonia. Mi hermano más chico tenía asma y los médicos recomendaron que fuéramos a vivir a un lugar seco, así que la Patagonia fue nuestro destino.
y fuimos a un pueblo que fue fundado por galeses. Trevelin, en idioma galés, significa el pueblo del molino. Claro, para que te trabajo esa parte. Dale. ¿Cuántos años tenías cuando llegaste? 4 años. So he was 4 years old when he was born in. So I should speak in first person. I was born in Córdoba, but I was 4 years old when my parents moved to the Patagonia, to Trevelin. And they moved because of the health of my brother. And so Trevelin, this place, was a Welsh settlement. Y no solo Trevelin, también la provincia donde está Trevelin está lleno de lugares galeses. And the province of Trevelin is full of Welsh towns and cities. Los galeses fueron a la Patagonia para poder conservar la lengua, como si fueran los catalanes a un lugar de Argentina para hablar el catalán y conservar la lengua ahí, una cosa así. It'd be like the Welsh people, it was in the 19th century, in siglo XIX. 1865. 1865. 65. They left Liverpool to go to southern Argentina, to the Patagonia, to make sure they preserved their language and their culture, because it was being eroded. They wanted to keep their Welsh traditions and language. And it would be, he was explaining a little bit like, for example, the Catalans from the Barcelona area of Spain, if they went to another country and tried to preserve their culture so it wasn't eroded by the broader Spanish-speaking culture. Next question. Okay, you, as you were explaining it earlier on, or as I was explaining, you did Bible college in Quilmes, in Buenos Aires, which is, just for anybody who doesn't know, is one of our Rivers of Life's Bible colleges. We're part of a bigger network of churches, and we have a Bible college in Quilmes, in Argentina, Buenos Aires. So you went to the Bible college, and what did you learn when you were there? And what is sort of something that helps you a lot now? What is it that you learned that helps you in your ministry now? Creo que el trabajar como cuerpo, como iglesia, en unidad, el sujetarnos unos a otros, la búsqueda del Señor continua, la búsqueda espiritual. Dios es espíritu y quiere que lo adoren en espíritu y en verdad. So, knowing how to work together is something we learned in Bible college that's really useful now. Teamwork. Also, just learning how to seek God, a lifestyle of prayer, seeking the Lord. No me acuerdo qué más dijiste. Sí, también de ser fieles a la palabra, tal cual como está, sin hacerla más potable a la mente, a la razón humana, a la razón de este mundo, ¿no? Sino ser fieles a la palabra. Changing it to maybe make it fit inside my way of thought, my way of thinking, but actually being faithful to what the word says. It's been something I learned. Bueno, la última, que te dejo. Tranquilo. I feel like I'm annoying in a lot of these questions. Last question, and I'm just going to let him take over. You had a very clear calling to serve God in Wales. I'm going to leave you now and tell us a little bit about your calling to Wales before you also share the word with us this morning. Bueno, mi llamado a Gales comenzó con una palabra que la voy a compartir. No sé si la querés leer en inglés directamente. My calling to Wales has a lot to do with the word that I'm going to share with you. I will go before you and will level the mountains. I will break down the gates of bronze and cut through bars of iron. I will give you the treasures of darkness, riches stored in secret places, so that you may know that I am the Lord, the God of Israel, who summons you by name. For the sake of Jacob my servant,
of Israel, my chosen. I summon you by name and bestow on you a title of honor, though you do not acknowledge me. I am the Lord, there is no other. Apart from me, there is no God. I will strengthen you, though you have not acknowledged me. So that from the rising of the sun to the place of its setting, men may know that there is none besides me. I am the Lord, and there is no other. Esa palabra me la dio mi abuela cuando yo tendría 13 años más o menos. My grandmother gave me that word when I was about 13 years old. Ella era de los Hermanos Libres en Córdoba. She was from the Brethren Church in Córdoba, in Argentina. Y esa palabra me acompañó el resto de mi vida. Empezó en un momento que yo estaba pasando por la adolescencia y por momentos complicados de adolescente, y eso me dio la fe y la fortaleza y la esperanza de que Dios iba a abrir el camino delante mío, que Él se iba a encargar de todo. My grandmother gave me that word when I was a child, and I took it with me through my adolescence, through my teenage years, and I kind of took hold of it in difficult times, in times of trial, that I knew that God was going to bring me through. En la iglesia esa donde mi abuela era esposa de un anciano de ahí de los Hermanos Libres, una vez, años atrás, mucho antes de que yo naciera, había venido un misionero galés, David Morris, de Castellned, en el sur de Gales, y cuando predicó, mi mamá tenía 6 años y se convirtió con este galés, escuchando a este hombre predicar el Evangelio. Así que su padre en la fe fue un galés, y ahí empezó toda la historia con Gales. And in this church in Córdoba, Argentina, a Welsh missionary came many years ago, and he's the one who preached the gospel to my mother, and she came to know the Lord through this missionary who came to preach in the Brethren Church. And so the roots of faith in my family come back from Wales. We trace them back. Cuando empecé a congregarme en Ríos de Vida, terminé la secundaria en Trevelin, en la Patagonia, y sentí fuerte el llamado a entregar mi vida a Dios, no al pastorado, porque no quería ser pastor, y ahí fue que fue a Casa Bíblica. When I started going to Rivers of Life church in Trevelin, in Patagonia, I felt a real calling to serve, to give my life to God, to serve God. And so that's why I decided to go to Bible college, to that calling in my life. No para ser pastor era. No, I didn't go to Bible college thinking I would be a pastor. Y estando en Casa Bíblica, entre los años 2000 y 2003, tuve un sueño, y en el sueño Dios me mostró la casa de mi familia en la ley en Gales, el pueblo donde estoy como pastor, y a mi esposa, antes de que yo conozca todo eso. And I did Bible college between the years 2000 and 2003. And whilst I was there in Bible college in Argentina, I had a dream, and in my dream I could see my future in-laws, or current in-laws, father and mother-in-law's house in Wales, in the town that the house was in Wales, without ever having been there before. Y a mi esposa también, And also I saw in the dream my wife as well, antes de conocerla. before even meeting her. En el sueño estaba Jesús también, estaba conmigo. Creo que nunca en mi vida, fuera de ese sueño, vi al Señor así. And in the dream, Jesus was also there with me, and in the dream, I'd never experienced that before. No veía la cara de Él, pero veía que estaba ahí parado al lado mío. I didn't see his face, but I see that he was standing next to me. Y estábamos parados delante de la casa de mi familia, de la familia de mi esposa en Gales. We were standing next to the house of my wife's house there in Wales in the dream. Y adelante de la casa había un cartel que decía: aquí vivió y murió
el hombre que descubrió la marmita. And como Marmite, ¿no? Como Sí. And outside the house there was a sign on the house, kind of the front gate. La olla. Ujú. Sí, sí, sí. Cauldron. There was a sign outside the house, my in-laws' house, that said, acá es donde vivió y murió El hombre que descubrió la marmita. descubrió la marmita. There was a sign outside the gate of the house that said, here lived and died the man who discovered the Yeah. cauldron, basically. Yeah, you can say marmite too. If you see the marmite, you will see a picture with the marmite there. So, no, it's not for it. It's the, the saucepan. Yeah. Dale. Sí, ya está. Y entonces golpeé la puerta porque no entendía lo que era eso, esa palabra marmita. Sí, sí, sí. So in the dream, speaking of the dream, I knocked on the door because I didn't understand what the word was, what that cauldron. Era como un lugar histórico donde esa persona había descubierto eso y yo no entendía qué significaba. Nunca en mi vida había visto la palabra marmita. And I knocked on the door because I saw the sign that this person lived and died, and I'd never in my life seen the word marmita, marmite, cauldron, more commonly known in English. Yeah. Y no es una palabra común en castellano tampoco, de esa forma. Word in Spanish either. Y yo no la conocía, así que entonces golpeé la puerta y salió la viuda del hombre que había descubierto la marmita. So I knocked on the door, and the widow of the man who had discovered the cauldron answered the door and opened the door. Y ella me llevó atrás, al jardín de atrás de la casa galesa, a mostrarme lo que era eso. And the widow took me to the garden of the house to show me what this thing was, this cauldron thing, as mentioned. Y cuando vi lo que era una fuente, y la fuente se llamaba la marmita. And when I saw this thing, it was a fountain, like a fountain, I think. Yeah, like a well. A well, yeah, a well. And the well was called the cauldron. That's its name. Yeah, the marmite was the name, but Marmite. it's that type of marmite, this type of marmite. Y entendí ahí que la fuente esa es Jesús, y de la fuente yo veía caños blancos que salían para 4 direcciones, llevando agua a gente de todos lugares en Gales. And I understood that well was like, the well represents Jesus, and there were pipes taking this water to many different parts of Wales from this well. Y esta mujer era la viuda del hombre que había trabajado para encontrar el agua esa, para reabrir esa fuente y llevar agua a la gente de Gales. And the widow was obviously she was the wife of the person who had discovered the water, who dug the well to bring this water to many different peoples and surrounding peoples. In Wales, yeah. In Wales. Y ella era la que estaba cuidando la fuente esa. And she was the person who was looking after that fountain, maintaining it. Bueno, me desperté y le conté el sueño a Adrián García, que era el director de Casa Bíblica. So I woke up and I told this story to somebody called Adrián García, he was director of Bible College then. It's actually my cousin. He's actually Nuria's son-in-law. Yeah. Claro. Nuria's brother. Yeah. We're all related, really, around here. Y tanto Adrián como yo entendimos por cómo era el sueño, yo veía que era una casa en Gales y una casa galesa, que Dios me estaba llamando para ser el hombre ese que iba a trabajar para abrir la fuente, reabrir la fuente del Evangelio en Gales. And as I shared the word with Adrián, we both talked about it and we understood that it was because God was going to take me
to Wales to be the person that would take over to maintain this fountain, open the pipes again to send the gospel to the people of Wales. Y yo entendí ahí también que la mujer con la que me iba a casar iba a ser una galesa, porque era la mujer esa que estaba cuidando la fuente en el sueño. That's where I also understood that I was going to get married to a Welsh lady. Pasaron años, terminé casa bíblica. Cuando terminé la casa bíblica no me quería volver a la Patagonia, me quería quedar en Quilmes, me habían ofrecido ser líder de jóvenes en Quilmes y me gustaba mucho la idea, pero sentía muy fuerte a través de Osvaldo, que Osvaldo me había dicho, Pasquet, que vuelva a trabajar a Trevelin, sentí que eso era lo que Dios quería para mí, que vuelva a Trevelin y que me prepare con el idioma galés. When I finished Bible college, I kind of had the urge to stay in Quilmes and the big church there serving, but I also kind of felt that God was calling me back to Trevelin, and the pastor from Trevelin also, Osvaldo, also confirmed that, and that I should go and also learn the Welsh language as well, as part of my responding to my calling, to the dream. Así que si bien quería quedarme en Quilmes para estar dentro del grupo de los que lideraban a los jóvenes, sentía muy fuerte que la voluntad de Dios era volver a Trevelin. Y había una canción de Papi que decía, creo que era de Papi, tu voluntad es mi placer, aunque al presente me cause dolor, tu voluntad es mi placer, Señor. Y me fui, lloré un día entero porque no quería volver a Trevelin, a la Patagonia, pero cantando esa canción entendía que esa era la voluntad de Dios y eso me dio la fortaleza para volver a ese lugar confiando en que esa era la voluntad de Dios. So as I explained, I kind of felt like I wanted to stay in Quilmes in the big church serving there, but I knew that God was calling me back, and there was a song that Jorge Blas, Papi, we know him as, which is Mummy's husband. He's no longer with us, he's with the Lord, but he wrote a song that says, Lord, your will is my pleasure. Aunque me cause dolor, even if it's painful, aunque al presente me cause dolor, tu voluntad es mi placer, Señor. Even though right now it's painful for me, your will is my pleasure, Lord, the song says. And so I was crying the whole day and not wanting to go back, but singing that song in my heart. And yeah. Volví a Trevelin y en Trevelin volví a la escuela galesa porque ya había empezado antes de Casa Bíblica a estudiar galés y retomé con las clases de galés y en el año 2006 el Señor me habló y me dijo, este año vas a ir a Gales. Me lo dijo adentro mío, en mi pensamiento. Yo iba caminando por una calle de Trevelin, me acuerdo más o menos el lugar. So I went back to Trevelin and I was starting to learn the Welsh language and also as a youth leader in the church and everything. And but in 2006 I remember God calling me saying that you're going to be going back, you're going to be going to Wales this year. Que había sido Gales, ¿no? En 2006. Sí, ahora lo digo eso. Y yo dudé, pensé que era mi mente, que me estaba imaginando algo, y enseguida la voz de vuelta me dijo, aunque lo creas o no lo creas, este año vas a ir a Gales, porque yo ya lo decidí hacer así en tu vida. Así dijo el Señor. Sí. I started to doubt God's voice. I hadn't been to Wales before, but God sort of reiterated and said, no, this is my word, you need to trust my word, you're going to be going to Wales. Bueno, sí, yo más o menos me dio un poco lo mismo. Oh, believe it or not, you will be going to Wales. Y me largué a llorar en ese momento porque sentí que era Dios realmente que me lo estaba diciendo. Y ese año me gané una beca que era muy difícil ganarla para venir a Gales, con todo pago, la universidad paga, estadía paga. Lo único que había que pagar era uno de los pasajes. Así que para mí fue milagroso que lo que Dios me había dicho lo hizo Él de una forma que era imposible para mí. So I started to trust the Lord, the word that He'd given, and then
unexpectedly, I got as I was learning the Welsh language, I got a scholarship to go to Wales. And everything was paid for except for one of the journeys, one of the legs of the journeys. And that includes like accommodation and food and travel and everything. Just that same year. Así que estuve en ese curso en Gales por 2 meses intensivo y cuando terminé el curso empecé a hablar galés fluido. So I was in a course for 2 meses. 2 months, and after that course, I was already kind of learning to speak almost fluently in Welsh. Cuando volví a la Patagonia empecé a trabajar dando clases de galés ya y en el año 2009 me vuelve a pasar exactamente lo mismo. El Señor me dice, este año vas a ir de vuelta a Gales porque yo lo tengo así en mis planes para tu vida. Yo también dudé esa vez, pensé, porque me pasó antes, estoy pensando que otra vez me lo está diciendo. Y otra vez me dijo, aunque dudes, vas a ir porque ya está decidido. So I went back to Argentina after this trip in 2006, and I started to teach Welsh as well in schools and traveling in Patagonia. But then in 2009. In 2009, God spoke to me again and said, believe it or not, you're going to go back to Wales this year. Y ese año volví a ganar una beca más completa todavía y superior y con los pasajes todos pagos, ida y vuelta, para estudiar en Cardiff, en la capital de Gales, en la universidad, hacer el curso máster que le dicen. Así que Dios cumplió de vuelta lo que me dijo en ese año. So I trusted the word of God, and then a little bit later on that year, I won another scholarship with everything paid for this time, to learn, to go to the University of Cardiff and to do a master's there at the University of Cardiff. Sí, no es un máster, pero es un curso que se llama máster para el idioma galés, para mejorar el idioma. A course called a Master in Language or something, Welsh language. En el año 2010 fue a trabajar a la Patagonia. Yo empecé a ser profesor de galés en la Escuela Galesa de Trevelin. Y en el año 2010 fue la que ahora es mi esposa a trabajar a la misma escuela en Trevelin como la principal profesora de galés. So in 2010 I went back to Patagonia and my now wife went from Wales to Patagonia to teach Welsh in schools over there. Donde yo era profesor ya de Well, I galés. was already a teacher at school. Y ahí la conocí a Elinet, se llamaba Elinet Evans, ahora tiene mi apellido, pero la conocí y me quise acercar a ella en esa época para ver si era ella la mujer que había visto en el sueño, pero no tenía mucho tiempo, así que... So she's called, my wife's called Elinet Evans, now she's got my surname, and I sort of started to get to know her to see whether she might have been the woman in my dream that was the one that God was going to give me as a wife, because she was Welsh speaking and everything, so I started to talk to her. Esa vez le pregunté si ella creía en Jesús. Siempre que venían galesas a la Patagonia a trabajar, les preguntaba si creían. Y ella fue la única que me contestó que ella creía en Jesús. And so after my dream, every time a Welsh young lady, single lady, came to Patagonia to teach Welsh, I would always ask them whether they believed in Jesus, first of all. And she was the only one who answered yes to that question. She did believe in Jesus. En el año 2011, después de que había terminado su periodo de profesora, volvió a Trevelin, porque se había vuelto a Gales, de vacaciones. In 2011, after she'd gone back home already to Wales, she returned again on holiday to Patagonia. Y ahí sí tenía tiempo, así que no tenía excusa ya. And then obviously she was on holiday, so she had more time, so she had no excuses then. Ahí empezó una relación más cercana de amistad. Then we started to become closer friends that time. Y cuando volvió de sus vacaciones a Gales, ella me nominó en una competencia muy famosa en Gales que se llama The Welsh Learner of the Year. Yeah, when she
we got to know each other and became friends, she nominated me for a competition, which is the Welsh Learner of the Year. It's a very well-known competition in Wales. Foreign Welsh Learner of the Year. Entré a la competencia por Skype en ese momento, So una I joined especie the de competition in those days. It was Skype. Everybody was using. tipo Zoom ahora Like sería. Zoom now. Y bueno, y llegué a la semifinal. And I got to the semi-final. Pero si quería seguir compitiendo para ganar la final, que es un premio muy importante en Gales, So if I wanted to continue competing and compete in the semi-final to get to the final, tenía que viajar a Gales sí o sí. I had to go to Wales, to travel to Wales. I had to go there. Yo había usado mis ahorros para comprar un auto porque trabajaba como profesor en escuelas secundarias y necesitaba un auto. And I'd used my savings at that time to buy a car because I worked as a teacher and I had to go between schools that were in different villages. Y no tenía plata para viajar a Gales, así que oré, Señor, si es tu voluntad, que yo compita hasta la final de esta competencia, abrí vos las puertas para que viaje a Gales y pueda competir. And I prayed, Lord, if this is your will, Lord, open the doors and provide so that I can go and compete for the final of this competition. El gobernador de la provincia de Chubut se enteró que yo había llegado a la semifinal y él pagó los pasajes a Gales, ida y vuelta, para que yo pueda competir en la final en Gales. So the governor of the province of Chubut, which is where Trevelyan, his village, is in, found out that Isaías had got the chance to compete in the semi-final of this competition, and he paid his return journey from Argentina to Wales for me to be able to compete in this competition. Y un grupo de gente de Gales que había viajado a la Patagonia decidió juntar dinero para mi estadía en Gales y me dieron 1.300 libras en ese momento para mi estadía. A group of people that had travelled to Wales from Patagonia and had a connection, they started to fundraise, and they managed to fundraise and collect £1,300 for Isaías to have accommodation when he was over there in Wales. Sin que yo pida nada, lo decidieron sin que yo sepa, alguien me llamó y me dijo, queremos darte un dinero, y gente que no era creyente, para que vayas a competir a Gales, para que te quedes en Gales ese tiempo, era un mes más o menos, así que fue increíble. They didn't even, No los conocía. Bueno, sí. No. I didn't even know them, and they just called me out of the blue and said, we need to give you this provision for you to be able to stay for that month in Wales and compete. Vine a competir a Gales y antes de la competencia mi esposa me invitó, en ese momento era una amiga nada más, me invitó a pasear a Escocia, nos fuimos, nos quedábamos en habitaciones separadas y estuvimos paseando por un fin de semana en Escocia. And when I went, my wife, now wife, then girlfriend, invited me to go on holiday to Scotland. Not girlfriend, just friend. Oh, just Yeah. friend, sorry. My now wife, then friend, invited me to go on holiday around Scotland, and we stayed in separate rooms, he says, and we then went on holiday to see the sights in Scotland. Cuando estábamos en las tierras altas, en el Loch Ness, en una embarcación para turistas, We were in the Highlands in Loch Ness. le pregunté, porque se me ocurrió preguntarle, estábamos orando para ver si era la voluntad de Dios que nos pusiéramos de novios. We were praying about whether we should advance in our relationship, become a couple, and I thought I should ask her a question. Y le pregunté en ese momento, porque sí, como si le preguntara a Steven ahora o a cualquiera de acá, ¿qué significa tu nombre? And I asked, just as I would ask anybody here, for example, Stephen, what does your name mean? Just the kind of name meaning, sort of general question. Así que le pregunté a ella, se llama Elinet, She's called Eline, it's a Welsh name. y le pregunté qué significa tu nombre, y ella no sabía nada del sueño que yo tuve en Casa Bíblica. She didn't know anything about the dream that I had when I was in Bible college. Y ella me contestó que su nombre significa, es de una antigua leyenda galesa,
la dama de la fuente. And she said that her name was from a very ancient Welsh and mythical tale, and her name meant the lady keeper of the fountain. The Lady of the The Fountain. lady of the fountain. Es de esa leyenda el nombre viene, ¿no? It's from that legend. Y cuando ella me dijo eso, yo no me emociono ahora. Entendí que era ella, la mujer del sueño. So when she said that to me, I understood at that moment that she was the woman of my dreams, literally. My dream, no my dreams. The woman of my dream. Y entonces ahí le conté enseguida el sueño. And so I told her the dream just then, exactly as I dreamt it in Argentina many years ago, previous. Y bueno, después volví a Gales a terminar la competencia y por la gracia de Dios gané la competencia. So I went back to Wales and I competed in the competition, and thank God I won the competition. I want to just stop there. If you Google this man's name, you will find yourself a BBC News article about him winning this competition. Yeah, just thought I'd say that. Y antes de ganar la competencia, Dios me había dicho, vas a ganar la competencia And before winning the competition, God had told me, you will win the competition. para que los galeses te conozcan, So that the Welsh people will get to know you, so that you have a reputation, para compartir el Evangelio en Gales. so that you will have the opportunity to share the gospel in Wales. Así que Dios hizo lo que me dijo otra vez. So God did what He told me He would do again. Y bueno, ahí volví a Gales y mi esposa se fue a vivir, a Patagonia, perdón. So Mi esposa se fue a vivir, a trabajar de vuelta como profesora. Era mi amiga, mi novia. Ahí sí, ahí sí era mi novia. So I went back to Patagonia, and my then girlfriend, came to live in the Patagonia again, right? A trabajar como profesora. To work as a teacher, Y ahí nos casamos and then we got married, y tuvimos 2 hijos. and we had 2 children. Y en el año 2017 Dios nos mostró que ya era el tiempo para ir a Gales, así que, bueno, Osvaldo me había ya reconocido como pastor de las capillas galesas de la Patagonia en la cordillera, y en el año 2007 la iglesia oró por nosotros, Ríos de Vida Trevelin, para que vayamos como misioneros a Gales. And whilst I was in Trevelin, the pastor Osvaldo, who's the pastor of the Rivers of Life Church there, had already prayed for me to be a minister of the Welsh-speaking chapels in the Patagonia. But he also prayed for me and anointed me to leave and go back to Wales, to be a minister there, these 3 churches. Yo había hecho un posgrado en teología, en estudios ministeriales, en el norte de Gales a distancia, por internet. I'd already done postgraduate studies with an institution in the north of Wales. Bangor. With the internet. En Bangor, sí. Bangor, North Wales. Y con ese título yo podía trabajar como pastor en las capillas galesas, bautistas u otras también. And with that qualification, I was already allowed now to work as a minister in Welsh chapels in Wales. Cuando llegamos a Gales, fuimos, bueno, y me olvidé decir que la casa de Linet es tal cual como la del sueño, es impresionante. I forgot to say that when I got to Wales to see Linet's house, my wife's house, it was exactly the same house that I saw in my dream. Y la fuente, donde había una fuente en el sueño, también había una fuente en la casa. Around the back in the dream to see the garden and the fountain, the same fountain was there, and I went to the back of the garden. Así que fuimos a vivir ahí, al lugar donde está la casa esa. And so we went there to live in that place where the house is. Y en el año 2018, a fines del 2017, me llamaron de Llanelli para ser pastor de 3 congregaciones bautistas. In 2018, they called me to be a pastor there of 3
Welsh-speaking churches in Llanelli, a nearby town. So, Acepté el llamado para ser pastor en Llanelli I accepted the calling to be a pastor there in Llanelli, y ahí entendí por qué se llamaba así La Fuente. and then I then realised why the fountain was called that when it was called. A Llanelli le dicen en galés el pueblo de la olla, que es el significado que yo entendí de marmita en ese momento. Cuando me explicaron que era una marmita, me dijeron era un tipo de olla, y ahí entendí que por eso se llamaba así La Fuente. Al pueblo de Llanelli le dicen el pueblo de la olla. In Llanelli, in Welsh, they call that town the town of the cauldron. And so that's where I understood the whole thing about the idea of the cauldron and the dream, the sign and the house and everything. Así que ahí empecé, y cuando entendí eso, fue muy la paz que Dios me dio de que ese era el lugar, y ahí era donde tenía que empezar el trabajo de reabrir la fuente, ¿no? So when I understood that from the situation, the dream, I understood that God was calling me there to go and minister and open up the fountain again. Sí, no sé, nos super quedamos sin tiempo. Y termino con este versículo en Hebreos 11:6 que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. I just wanted to summarize and leave you with a verse from Hebrews chapter 11, verse 6, that says that he who draws near to God, and he who draws near to God, it's necessary that he believes that he exists and that he's a rewarder of those who earnestly seek him. Y que Dios realmente se mueve a través de su iglesia, y que es necesario creer y que Él realmente premia a los que le buscan, y lo podemos ver y vivir realmente. And just believe it's so necessary that we believe that God exists, that he's true, that he's real, and that he speaks to us, and that we need to obey him and have faith in him. Amén. Así que Dios se mueve. Amen. Praise God.